impair de pi périodique défini de deux façons différentes. À l'intervalle 0 pi sur 2, elle est définie par f de x égale x, ou à l'autre pi sur 2 pi, elle est définie par pi moins x. D'accord? Et il demande, la première question, comme d'habitude, il ne demande pas, là ça sera notre question 0, toujours, la représentation graphique de f. Donc là c'est facile, c'est des droites. Donc on trace, comme j'ai fait hier, la partie f, la partie originelle de f en rouge, donc 0 le pi sur 2, c'est f de x égale x, mais le pi sur 2, le pi f de x égale pi moins x, la partie bleue, il y a la parité, la fonction est impaire, donc elle est symétrique par rapport à l'origine. Donc j'obtiens cette partie bleue. Ensuite, je prends la réunion de la partie rouge et la partie bleue, ou elle est de pi, mais moins pi, ou il y a la fonction de pi périodique, et donc je reprends la même courbe, etc. Donc ça va être une courbe en nom de si, x, pi moins x. D'accord? On fait Oui, madame. Ben. Ok, donc maintenant, on va calculer les coefficients de Fourier. Les coefficients de Fourier, sachant que la fonction est impaire, ça va nous éviter de calculer ce qu'on lycée. Ce qu'on nul. AN. A n égale 0 parce que la fonction est impaire. Et Bn égale, formule Strohl, regardez. 4 sur t من 0 le t sur 2 f de x fois sinus n oméga x dx. On a l'oméga égale 1 parce que la fonction est de pi périodique, donc ça fait 2 sur pi, c'est-à-dire 4 sur t. L'intégrale de 0 à pi, f de x sinus n x maré oméga dx. Voilà. Donc, ensuite, comme la fonction a deux définitions différentes, on est obligé de partager l'intégrale en deux. واحدة من 0 le pi sur 2. On remplace f de x par x, ou l'autre le pi sur 2 le pi, ou l'autre f de x par pi moins x. D'accord? Et ça, c'est vrai, bien sûr, pour tout n supérieur ou égal à 1, quand le b0, il n'existe pas, ou là, ça vaut 0, en tous les cas, on ne calcule pas de b0. Évidemment, exactement comme on a fait hier, pour se débarrasser, pour pouvoir intégrer, on doit se débarrasser de ce x-là, les sinus. Sinon, faire deux intégrations par partie, ça marche aussi. Sinus, cosinus, ou au sinus. D'accord? Mais une seule suffit et on va trouver Bn égale. Je n'ai pas mis les détails de calcul, je vous laisse faire les détails. D'accord? On fait le calcul et on trouve que les B de K sont nuls et que le B de K plus 1 valent ça. 4 sur pi moins 1 l'absence K sur 2K plus 1 au carré. Et ça, il faut absolument que tu aies le calcul là. D'accord? Déjà, je ne sais pas facilement que B de K égale 0. En fait, B de K, tout est là-bas, sauf que tout le monde se simplifie. Riche nul parce que les intégrales valent 0, rien ne vaut 0, mais après, toutes les quantités se simplifient entre elles et on obtient B de K égale 0. Donc, faites le calcul, mais comme mais une fois qu'on a fait le calcul, il nous pose la question à propos de la série de Fourier. La série de Fourier de f, montrer qu'elle converge uniformément sur toute R vers f. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Pour répondre à cette question. Dirichlet. Dirichlet. Ben, alors, Dirichlet, je vais faire la représentation graphique. Je vais نفسر كيما عملت 1 و 2 واللي يحب يفسر أكثر يرجع فاش عملنا في 1 ou 2. Donc la représentation graphique montre que f est contenue sur toute R. Elle est contenue, ما فيها حتى saut, donc elle est contenue أمورها واضحة. Par contre, les pics اللي عندها نرجع لها peut-être. Les pics اللي عندها هنا montrent qu'en ces points-là, elle n'est pas dérivable. Sauf qu'elle admet une dérivée à gauche, اللي هي هي. Tangente, le coefficient directeur de droite, une dérivée à droite, et le coefficient directeur de droite. Donc, faire un point n'est pas dérivable. K sur 2pi. Qui trouve le K sur 2. K sur 2. Le K plus 1 pi sur 2. Qui trouve le K pi sur 2, ça peut être qui trouve K égale 4, مثلا, ou K égale 2, j'ai pi. Ou pi, pi, ما عنديش مشكل. D'accord? Donc, on mange tous les multiples. 2K plus 1 pi sur 2, ce sont les multiples impairs de pi sur 2 et non pas les multiples pairs. Donc, on peut justement. 3K pi sur 2, tu as les points pi ou moins pi, c'est des points où il n'y a pas de problème. Donc, on va dire, elle a des problèmes dans les points
2 pi sur 2 plus K pi. Voilà, il y a 2K plus 1 pi sur 2. D'accord? En ces points-là, elle admet une dérivée à droite, il y a moins 1. Le coefficient directeur de la droite décroissante, c'est moins 1. Ou une dérivée à gauche, il y a 1, il y a le coefficient directeur de la droite croissante. Donc, d'après le théorème de Dirichlet, elle est C1 par morceau, fait les points, elle fait au mouche des limites à droite et à gauche et des dérivées à droite et à gauche. Donc, sa série de Fourier converge. Sauf qu'elle converge uniformément. Moi, je trouve qu'on converge simplement ou converge uniformément séparés. Allez, je vais faire continu. Donc, on converge simplement vers quoi ou on converge uniformément vers quoi. La fonction n'est pas continue parce qu'elle ne va pas toujours tendre vers f. Ça, elle va tendre vers f, ça, elle va tendre vers f de x plus f de x moins sur 2. Selon le point, il est atteint un point de continuité ou l'élève. Mais comme la fonction, j'ai dit qu'elle était continue sur toute terre, elle converge uniformément vers f sur toute terre. Ou حطيت لكم في الكور ولا ما قلتوش انا يظهر لي في الكلاس اللي حطيت لكم une remarque في الكور اللي حطيته على البلاتفورم كيفاش نوريو la convergence uniforme اقوى من convergence simple. Donc comme elle converge uniformément, bien sûr, elle converge aussi simplement vers f sur toute terre. كان هكا ارجعوا شوفوا الرمارك شوفوا الديمونستراسيون تاعها كيفاش convergence uniforme implique la convergence simple. Donc, on n'a pas besoin de dire elle converge simplement, quand on converge uniformément, ou la convergence uniforme, elle implique systématiquement la convergence simple. Donc, il y a 3 questions classiques, j'espère que tu as vu classique, كل مرة شي يعرضون. Fonction, ينصورها وحدي ينطلعها وحدي كما قلت numéro 3. اللي يعطيها لي ولا نطلعها وحدي، بعد لا يعطيها لي ولا نطلعها وحدي نصورها، بعد لا نصورها عندي 2 étapes هما الكالكول دي كوفيسيون دو فورير. Ou l'étape l'autre, l'application de Dirichlet pour savoir la série, elle converge ou elle est simplement ou uniformément vers quoi. Ça, c'est du travail classique qui va exister forcément dans n'importe quel sujet d'examen qui traite de maths signal. On ne peut pas éviter ces 3 questions-là. Ensuite, maintenant, vient les choses nouvelles. Là, je vais voir la صاحبكم يسألني البارح قال لي علاش نعملوا définition de la convergence uniforme dessus alors que Dirichlet يعمل هنا. Il est là? يسألني البارح موجود اليوم ولا مش موجود؟ ايه مدام موجود. مرحبا بك. انا السؤال هذا على خاطرك. عايش. باش يقول montrant la série SF معناها la série de Fourier de f terme à terme qu'on obtient la série de Fourier de la fonction g اللي هي f' qui est 2 pi périodique pour x différent de pi sur 2 plus k pi. Donc يحب ياخذ la série de Fourier de s اللي هي هذه كتبتها قدامي A0 sur 2 plus la somme des AN cosinus plus BN sinus, sauf que je sais que les AN sont nuls et que les B n'existent que les B de K plus 1, donc après je n'ai aucun sinus de K plus AX, le sinus NX en général, juste les impairs, il n'y a que les B de N, le B de N, B de K plus 1, donc il y a une série de Fourier de F, je veux la dérivée terme à terme. Et le مشكلة, c'est que je n'ai pas le حق. En fait, je veux dériver celle-là, je dérive la série, donc normalement, dériver je prends toute la série, je la parenthèse, on a dériver le bar. On a qu'en fait, j'ai le droit, je dériver le cette série, et c'est ce qu'on appelle dériver terme à terme. Donc, au lieu de dériver toute la série, je dérive le terme qui est à l'intérieur, et ça met tout FK, ça met tout F indice K de X, je vais FK prime. Donc, je vais dériver la série, c'est la somme des FK prime. Et ça, j'ai besoin de mon cours. Le cours, وقتاش يقول série dérivée نتاعها c'est une dérivée terme à terme. كان الكور قدامكم ولا حتى كي نصوروا مش بعيد عليكم مدوا الكور وقولوا لي وقتاش عندي الحق je dérive une série terme à terme. Qu'est-ce que je dois vérifier? J'ai 3 conditions. شنو هما؟ je vais choisir quelqu'un. على نشوفوا الجماعة اللي ما يحبوش يتكلموا حاشمين. المشكلة إنه le ceux sont connectés au début هما اللي باش يظهروا لي ولا يظهروا الكل. هاي شكون يجاوبني؟ شنو يلزمني باش نجم je dérive une série terme à terme. Madame. Oui. Bonjour. لازم الفونكسيون اللي داخل معناها لازم une série de fonctions telles que le Fn de classe CK, donc le FK de classe CK. اما بون احنا نحب جو ديريف مره برك دونك دو كلاس قداش 1 C1 دونك نحب نعرف حاجه que les FA sont de classe C1 mais est-ce que c'est vrai
Est-ce que les F1 sont de classe C1 qu'on قدم C'est nul, c'est les mêmes. Oui. Donc, les conditions l'oula, F1 est de classe C4. Tous les F4 sont de classe C1. On va, condition thème. Tous les séries, somme des séries HN dérivée نتاعها converge simplement. معناها السي باش تطبق لي تيوريم avec n égale 1. بعدين نحب نوريك جو ديريف برا برك، ما تعطينيش كا جينيرال، اعطيولي في الحاله هذه شنو نعمل. دونك سيري دو F1 شو اسمه الدري الاول نو 0 0 السوم كونفيرج دو اف غير حتى ديريفي حتى قبل الاخرى. دونك انا اي دونك الفونكسيون هي بيد معناها السيري هي بيدها لا سوم دي اف كاش نحبها كونفيرج سامبلومون كونفيرج سامبلومون. وحنا عندنا الكونفيرج سامبلومون ولا لا؟ اي خاطر الكونفيرج يونيفورميمون. دونك انا كوم نعمل الكونفيرجنس يونيفورم اقوى من الكونفيرجنس سامبل، elle converge uniformément donc بالصيف عليها elle converge simplement. donc les deux premières conditions عندنا واضحين. والشرط الثالث شنو هو؟ السيري نتاع الفونكسيون الاولى بالكل بالديريفي الاولاني بالكل دونك السيري دو اف كابري converge uniformément converge uniformément باش تكتبوهم اللي قالتهم صاحبتكم. donc fk est de classe C1 et ça c'est évident على خاطرها sinus donc elle est même infiniment dérivable. La somme des FK, احنا نعرفوها اللي هي série de Fourier, donc نعرفوها elle converge uniformément d'après petit 3 حتى كان ما عرفتش نجاوبوا عليه. donc elle converge forcément simplement خاطر convergence uniforme اقوى من convergence simple. وتوا نحب ناخذ الاف كا بريم حسبتها. donc ce qui se passe c'est que يخرج 2 k plus 1 donc هنا الكاري يتنحى وتولي الكوسينوس السينوس تولي كوسينوس. ça c'est f k prime, c'est facile. il faut montrer que cette somme des f k prime de x converge uniformément. وهنا نرجع اللي كنت نقول فيه بكركه la somme des f k prime مع série de Fourier. c'est une série de fonctions ما صنعتهاش à partir d'une fonction fn. c'est une série que j'ai obtenue en dérivant une autre série. donc هذه كي يقول لي وريها converge uniformément ما عادش عندي des clés parce que je ne sais pas que ça c'est la série de Fourier de حاجه. d'accord, je sais juste que c'est une série de fonctions et c'est ma somme des f k prime. donc هنا كي يقول لي وريها converge uniformément يلزمني je ne dispose plus de clés donc يلزمني يا اما نرجع للديفينيسيون اللي هي بالسود ولا بالغيس كنت تحبوا والا نستعمل شنو هو التيوريم. اخزر هاي السيري قدامنا qu'est-ce qui va nous permettre de répondre à la question série هذه est-ce que بالحق converge uniformément ولا لا. شو اسمه التيوريم اللي خدمنا به في الكور؟ Abel uniforme. Abel uniforme صحيح. donc هنا avant de passer à la définition ديما نخلي استعمال الديفينيسيون تاع الكونفيرجنس يونيفورم اخر حل خاطر اصعب واحد. ديما نخلي الحل الصعيب في الاخر. هو il marche tout le temps il sera toujours vrai sauf que اصعب façon de démontrer qu'elle converge uniforme. donc يا اما دير كلي وما نخممش بالكل يا اما كان دير كلي ما فماش نحاول نستعمل ابل يونيفورم. وكان ابل يونيفورم ما حبش خاطر ما لقيتش لي فونكسيون لي سويت يو ان اي في ان اللي وحده بوزيتيف شنو لي كونديسيون الكل وقتها بالصفه عليا نرجع للديفينيسيون نتاع السو. دونك هنا باش نختار دو سويت بابليكي ابل ولا ابل يونيفورم كما قلتوا انتم. دونك باش ناخذ يو كا هي 1 sur 2 k plus 1 برك. الكور شو يقول؟ شو يحبها؟ كيفاش يحبها الأوكا؟ مادام يحبها بوزيتيف وديكروسونت يحب لي نتاع النورم نتاعها ايغال زيرو كون ان طون فيغ. وانا ما كتبتش ليميت نتاع السوب. علاش حطيت طون فيغ زيرو وما حطيتش ليميت نتاع السوب؟ خاطر السوب ناخذو سور كيل فاريابل؟ اكس ولا سور اكس. سور اكس وهنا فيها اكس الأوكا ولا فيهاش؟ ne dépend pas de x. Il ne dépend pas de x. C'est pour ça que j'ai pas dit le sup de UK tend vers 0, il est tend vers 0, parce qu'il n'y a pas de sup ici. Il n'y a pas de x. Donc, c'est le sup d'une fonction constante. Donc, le sup d'une fonction constante, c'est elle-même. Donc, normalement, on le sup sur x de UK de x tend vers 0, sauf que UK de x ne dépend pas de x. C'est-à-dire que je prends tout le temps vers 0 à l'infini. Je n'ai pas pris de sup parce qu'il n'y a pas de sup. Le sup prend sur x ou sur k. D'accord? Donc, la première condition, elle est évidente. Le 1 sur 2k plus 1. ظاهر بوزيتيف وظاهر ديكروسون وظاهر طون فيغ زيرو لانفيني جي ريان دي مونطري. سكي مانتيريس هو الفي كا اللي هو فيه الباقي الكل موان ا لا بيسونس كا كوسينوس دو كا بلس 1 اكس. داكور. علاش حطيتهم هذوما الكل هنا؟ ما خممتش نحط موان ا لا بيسونس كا مع الاوكا ولا كوسينوس مع الاوكا على خاطر الاوكا يحبها بوزيتيف. دونك هذوما زوز ما نجمش نحطهم مع الاوكا خاطر يفون شونجي دو سين سولون لو اكس ولا سولون لو كا اي دوكو ما نجموش يكونوا في السويت الاولى اللي نحبها بوزيتيف بالسيف عليا لازمهم يقعدوا للفي كا. داكور. Et là, on va faire un calcul qui ressemble au calcul qu'on a fait au cours. Comment on va majorer
la somme de 0 à n de ce vk, moins 1 à la puissance k cosinus de k plus ax. J'ai insisté في الكورة على الماجوراسيون نتاع السينوس باش نعاودها برشا مرات كل مرة بطريقة مختلفة بيان سور. المرة هذه مش سينوس ومرة هذه فما moins 1 à la puissance k احنا في الكور ما فماش mais ça reste la même astuce. Qu'est-ce que j'ai fait? En premier lieu دخلت le moins 1 à la puissance k مع السينوس مع الكوسينوس donc زدت plus كابي sinus x plus pi تولي moins cosinus x plus pi هي moins cosinus x و plus 2pi هي plus cosinus x donc يزيد كابي تخرج لك moins 1 à la puissance k للبرا donc دخلت moins 1 à la puissance k في الكوسينوس en ajoutant كابي هذه l'étape الاولى باش خاطر ما نعرفش نخدم moins 1 à la puissance k نحب نحكي exponentiel والاكسبونسيال ما يخرجش moins 1 à la puissance k donc اول حاجه دخلت moins 1 à la puissance k ومن بعد قلت كيما قلت في الكور ça c'est exponentiel ce nombre là mais comme j'ai pris cosinus partie réelle, alors on a fait le cours cosinus, sinus, donc il y a une partie imaginaire. Donc c'est la partie réelle de cette quantité-là. Cette quantité-là, je vais la calculer comme étant une série géométrique. D'accord? Donc c'est juste un exemple de la k en facteur, ou le facteur de 2x plus pi, avec l'exponentielle ix, juste pour sahaler le calcul. Cette série géométrique, etc. 1 moins nombre de termes, q fois nombre de termes sur 1 moins q. Et j'ai trouvé que c'était majoré par 1 sur valeur absolue de cosinus x. Donc ça, c'est un calcul qui ressemble au calcul en cours. Tous les détails du calcul, mais essayez de le refaire. C'est vraiment le calcul qui va amener le cours. Et on trouve cette majoration-là. D'accord? Une fois qu'on a l'année, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on a fait l'étape qui ressemble à 1 moins q, exponentielle i 2x plus 1. ما نجمش نقسم على 1 moins 1 donc يلزم 2x plus pi différent de quoi exponentielle شكون يعطي 1 i قداش 2 k pi ولا هنا حطيت p ما حبيتش نحط k خاطر ديجا على notre cas donc حطيت يلزم 2x plus pi différent de p pi pi les multiples de 2pi باش ما يجينيش l'exponentielle هذا égal 1 باش ما يجينيش 0 في الدينوميناتور donc ça c'est vrai pour x 2x plus pi différent de p pi plus 1 معناها x différent de 2p moins 1 sur 2 Donc, le prix, وقتاش عندي الحق في الماجوراسيون هي sinon تجيني d'ailleurs كان تاخذ x sur 2 impair تجيك 1 sur 0 donc c'est logique ما عندكش حق تحط pi sur 2 ولا 3 pi sur 2 ولا حاجه الكوسينوس نتاعهم صفر donc تقول 1 sur 0 ما يحقش ماجوراسيون donc on a enlevé les éléments اللي ما الكونفرجنس هذه ما تمشيش فيهم وتوا نرجعوا كيما عملنا بالضبط مره اخرى كيما عملنا في الكور هذاك علاش ديما الكور تري امبورطون ولو احنا تو كبرنا ما عادش نفكركم في الباك عاش بروميير اني انا كي جماعه البروميير اني ديما نقول لهم بيرديو فو ريفلكس نتاع الباك مالوغوزمون داكوغ خاطوما في الباك ديما عندكم الريفلكس انكم تعملوا وتفهموا الكور ولا تخدموا بالتي دي معناها تخدموا مليون اكزرسيس ولا مليون بروبليم دو تعرفوا لي زاستوس الكل لي تكنيك الكل وكازيمون الكور هكا قريتوه المره الاولى وبعد تعدى تحضروا دفواراتكم بالسيري في السوبيريور راهو ما يمشيش الشيء هذا ديما لا كلي des exercices surtout جدد اللي انت ما ريتش كيفهم حتى مره c'est le cours et ce n'est pas le TD. Le TD قد ما عملت des exemples le champ est tellement large des possibilités que on peut toujours trouver un exercice اللي ما جاش بالكل في الTD. وين السبيسياليتي بتاعي malheureusement pour vous j'aimerais bien vous voir توا تكحلوا شويه mais ديما je m'arrange pour trouver un exercice اللي ما ليناش كيفه بالكل في الTD. D'accord? Donc elle a parlé comme 2 séries, ça ne veut pas dire que vous avez vu annuel les exercices الكل. Il y a forcément un exercice ما شفناش كيف والexercice ما شفناش كيف والحل الوحيد باش نتصرف معاه هو الكور ومش التدريب. Donc révisez votre cours ومرة ثالثة révisez votre cours avant de penser à faire des exercices. باهي سكروا البارونتيز هذيا. تفجعتوا ولا ما تفجعتوش؟ وي قل. مدام بالله عايشك توينا مثلا نقول انا خدمت الميثود هذه عملت بالسيب اما لا ما جاليش الانترفال هذا اللي انت جاك نتاع 2 بي موان 1 بي سير 2 و 2 بي بلس 1 بي سير 2 بعدين انك عملتها في السيب ما تجي طول ما تكتب طول ما تنهي انك انه شو اسمه انه الصم تاع الهاش كاب بري يساوي جي دي اكس يساوي اف بري من غير هذا الانترفال. ما جاتكش دي كا بارتيكولير مستحيل اوتون نفسر لك جوست في السلايد اللي بعده علاش مستحيل عند غلط هو سا بو مارشي سا بو خاطر اغزر لي ابل يفهم نفهموا حاجه سي با ان سي سولمون سي ماهيش ايكيفالونس معناها في لي بوين اللي نحيتهم ما نعرفش روحي عندي كونفرجنس يونيفورم ولا سي با باسكو ان بوين نحيته كو ما عنديش فيه كونفرجنس يونيفورم خاطر
يقول لك كان عندك الكونديسيون هذه وهذه وهذه الوغ عندك كونفرجنس يونيفورم. ما يقول لك سي سولمون سي عندك لي كونديسيون. دونك مش خاطر انا نحيت بوان معناها البوان هذاك فورسيمون ما فيش كونفرجنس يونيفورم. بوتيتر فيه كونفرجنس يونيفورم ما تعملش ابي. داكور؟ دونك il se peut اللي قلتو انت يكون صحيح في حاله اخرى انه بالسوب ما تلقى حتى كا بارتيكولي. اما الاكزرسيس هذايا مستحيل. دونك انت بالسوب عندك غلطه وتو في السلايد اللي بعد تفهم لي علاش لي بوان هذوك كما نحيتهمش ما ينجمش يكون فيهم عندك كونفرجنس يونيفورم. وبالكور داير لا ريبونس تعطيها لك الكور. داكور؟ دونك عاود كي السلايد اللي بعد عاود اسالني كان تحب. مي سينو بعث لي خدمه نصلح لك. نقول لك وين غلطت انت في السوب. Pourquoi tu n'as pas pu extraire le cas particulier. واضح ميرسي. باهي دونك نرجع للاخرين اولاد ما تفاجئوش انا مانيش نفجع فيكم البيت مانيش نعجز فيكم كي نقول فما حاجه ما عملناش فيها بها بالكل مش معناها هذيك هي دوفوار وانا باش ناخذ نوت خايبه على الاخر كي ما نعملهاش. داكوغ دوفوار فيه 8 و12 بونتو ايفيدون يشبهوا اللي عملناه ويشبهوا للتي دي ولي كيستيون فاسيل. انا نحكي مع جبات اللي تحب تاخذ اون اكسلونت نوت. داكوغ كون جو فيز ان 18 ولا ان 20 وانا نعطي راني 20 في الماتيال صارت لي برشا مرات ما ماهيش حاجه امبوسيبل. Il faut absolument que tu maîtrises ton cours pour l'avoir et non pas que tu aies fait 50 exercices pour avoir ce vin-là. Il faut comprendre tous les détails du cours. D'accord? Mais sinon, si quelqu'un a radé ب 12 تدي كفي وشويه كور bien sûr مش ما غير كور. باهي هاي نرجع للحكايه نتاعي. هذا مقلقني صراحه. الوغ مشيت نتحرك من بلاصه. باهي يا ولدي بعرف بعيد. دونك شو يقول ابي يونيفورم؟ احنا قلنا ابي يونيفورم راهو يعمل زوز كونفرجنس سامبل وكونفرجنس يونيفورم. الماجوراسيون تاعي احنا نشطو elle dépend ni de n ni de x ni de grand n ni de x. هنا elle dépend pas de grand n tant mieux mais elle dépend quand même de x. وقلنا quand elle dépend que de x et pas de grand n on a une convergence simple. donc les points هذوما وين نجمت نحي le grand n وما نجمتش نحي x اللي هما r privé des multiples impairs de pi sur 2. d'accord? j'ai forcément une convergence simple. j'ai réussi à faire AB avec 1 sur cosinus x اللي هو il dépend pas de grand n. وكي نحب نزيد نحي البوتيت اكس نعمل كيما عملت في الكور نبعد شويه على لي بور دو لانترفال. معناها ناخذ AB inclus dans 2p moins 1 pi sur 2 2p plus 1 pi sur 2 نلقى inférieur au max des 1 sur cosinus A cosinus B بالضبط كيما عملنا احنا. bon je l'ai pas écrit ici. donc on a une convergence uniforme sur les intervalles هذوما الكل. لو نحوصلوا donc في الاخر احنا نحبوا convergence uniforme de cette série somme de fk' ما لقيناهاش converge uniformément sur tout R mais لقيناها converge uniformément sur ce genre d'intervalle AB qui est inclus dans les multiples impairs de pi sur 2. donc le théorème d'Abel, le théorème du cours نتاع الديريvé يقول لي عندك les trois conditions. les fk sont de classe C1. la somme des fk ما غير dérivée converge simplement. la somme des fk' converge uniformément à هنا. donc في l'intervalle هذايا AB on a le droit de dériver terme à terme et de dire S' de x اللي هي série de Fourier parce qu'elle vaut f. donc dériver la série de Fourier معناها dériver f revient à dériver terme à terme les fk' de x. c'est exactement السؤال بتاعو هو quand on dérive terme à terme c'est une série qui converge donc égale à f' à g égale f' fin quand x est différent des multiples impairs de 2p moins 1. d'accord? فهمتوا le raisonnement en général? détail du calcul chez la firma. Quel est le raisonnement en général? Vous avez compris le raisonnement? ليه؟ جاوبوني. Oui, madame. نعاود؟ تحبوا فاهم شكون يحب نعاود له؟ هنا مدام عايشك. باهي نعاودوا منول بكل. تحب أغزم التيوريم شو يقول؟ التيوريم يقول أنت عندك f de x égale sf de x. Tu es d'accord sur ça? خاطر السؤال numéro 3 يقول لي la série de Fourier converge uniformément vers f. معناها f de x égale s égale sa série de Fourier. ça on le sait sur tout R. باهي توا انا نحب نقول f'. نحب نقول هذه في الاخر نحب ناخذ هذه. نحب نقول كان تحب dérive f وفيت ديريف السيري دو فوري اما ديريف تيرم ا تيرم. او ديريفي سيري دو فوري معناها تحط السيري وتعملها ديريفي لبرا. وانا ما نحبش نعمل ديريفي لبرا نحب نعمل ديريفي لداخل. داكوغ دونك هذا الغسول نحب نخلط له. نحب نوري اف بريم ايكال لا سوم دي اف كا بريم. سوف كل الكور يقول لي باش عندك الحق تحط ليغاليتي هذه يلزمك 3 كونديسيون. يلزم لي فونكسيون اف كا اللي هما لداخل ما غير ديريفي سون دو كلاس سي 1. Ils sont de classe C1, c'est évident parce que هما constante fois sinus. Le sinus, il est infiniment dérivable. La somme des FK ما غير dérivée يلزمها converge simplement. وحنا في 3 حتى كان ما خدمناش
نقرا l'énoncé يقول لي montrer qu'elle converge uniformément نقول له انت قلت وحدك qu'elle converge uniformément donc بالصيف عليها elle converge simplement donc تقعد لي l'étape الثالثه نتاع التيوريم اللي هو في الكور جيسبر في الكور قدامك باش تتبع بيه يقول لي يحب السيري somme de f كابريم converge uniformément وانا بكالكول عملت كيفه في الكور دونك قاعده نعاود فيه وهاو سي لا ميم استيوس دو كور بكالكول عملت كيفه في الكور خلطت نوري qu'elle converge uniformément sur tous les intervalles AB ما خلطش نوري elle converge uniformément sur R donc البارتي اللي وريت فيها elle converge uniformément somme de f كابريم عندي الحق نابليكي فيها التيوريم دونك عندي ليغاليتي هذه نلوج عليها اما وي مش سور تو تير مي اونيكمون في لي انترفال ا بي اللي انا خلطت نوري فيهم convergence uniforme. شنو هما les intervalles AB هما tous les points de R المهم différents des multiples impairs de pi sur 2. Donc n'importe quel point X où je suis différent de pi sur 2 plus Kpi, j'ai le droit de dire somme des f K' égale f' de X. تو نرجع لسؤال صاحبكم. Est-ce que في les points الاخرين X égale pi sur 2 plus Kpi عندي convergence uniforme ولا لا؟ ما نجمش نحكم ليه بابل خاطر ابل نعاود نقول راهو ما يعطيش une équivalence يعطي si tu as ces conditions tu es sûr que tu as une convergence uniforme mais تنجم quand même sens الاخر نجم يوقف صحيح ما تنجم تكون عندك convergence uniforme ما غير عندك les conditions دونك السؤال نتاعي كيفاش انا متاكده وجاوبته بكري قلت راك عندك غلطه في الكالكول وانا متاكده من روحي انه ما عنديش convergence uniforme sur tout terre شكون يحب ياخذ بلس 1 ويجاوب واحد ما يجاوب جاوب قول لي اسمك ساعه انا ما حاب انا اللي سالتك عليه الفاصل نتاع الصوم ما يصيرش قول لي اسمك بون اني يظل محيط الاف ما تمايش ديريفابل في قول لي اسمك الساعه انا باش نعطي بلس 1 جاوب صحيح قول لي اسمك محمد العيادي عيد باهي على خاطر الاف ما هيش ديريفابل في البي سور 2 كا بلس 1 دونك مثلا اف بريم دونك مثلا اف بريم ما تماش كونتيني في الوحده كي دونك ماهيش كونفيرج يونيفورم عاود الغزلمون بالسياسه هاد نسالك انا وانت جاوبني فاكره ما فهمت واللي جاوبته صحيح راه ما فهمونيش قاعدين نحكي جات السم هذيا اف كابريم كونفيرج يونيفورميمون سور تو تير داكور راهو الكور شو يضمن لي الاف بريم كونتيني يضمن لي كو اف سي 1 حتى الكور يقول لي كان لي اف كا سون سي 1 والسوم دي اف كا كونفيرج سامبلومون سور تو تير والسوم دي اف بريم كا ولا سور تو تي n'importe quel intervalle i والسوم دي اف بريم كا كونفيرج يونيفورميمون سور تو تي حتى هي من غير بوانات ناقصين راهي لا ليميت نتاعها اللي هي اف بريم اللي سي 1 وحنا الاف بريم كي صورناها الاف كي صورناها on a vu qu'elle avait des problèmes de dérivabilité, qu'elle n'était pas dérivable en pi sur 2 plus kpi. Donc, comme f' ماهيش سي 1 مستحيل السم هذيا تكون converge uniformément. جات هذه converge uniformément sur tout terre راهي الليميت نتاعها f الاف معناها الاف اللي خدمنا بها دونك f' doit être continu وحنا نعرفوا que f' n'est pas continu donc on sait que مستحيل عندنا convergence uniforme sur tout terre. f' n'est pas de classe C1 كان جات هذه كونفيرج يونيفورمون راني الكور يقول لي اف بما اف مش اف بريم اف ني با دو كلاس سي 1 نحيو البريم هنا اف ني با دو كلاس سي 1 دونك مستحيل السوم دي اف بريم كا كونفيرج يونيفورمون سور تو تير لي بوين اللي نحيتهم ضروري نحيهم خاطر كان ما نحيتهمش راني كاني قلت اف سي 1 وانا صورتها الاف ونعرفها ماهي سي 1 داكور لي زوتر vous avez compris الحقيقه مادام ما فهمتش باهي اللي عندك الحق ومتاكده مش كان انت راه ما غير الحقيقه متاكده باش ما فهموش الكور هذاك علاش انا نقول راهو الكور اي تري امبورطون كي نرجع نحط قدامي التيوريم نتاع الكور هات نقراه لكم بالسياسه التيوريم نتاع الكور شو يقول دايوغ عملت رومارك انا بعده في الكور ولا لا عملت لي كا بارتيكولي كا ايغال 0 وكا ايغال 1 ولا لا اي مدام عملنا نمشيو لي للكا بارتيكولي كا ايغال 1 الكا بارتيكولي كا ايغال 1 شو يقول يقول عندي اون سوم دو اف ان انا هنا اسمها اف كا داكور دونك عندي اون سيري دو فونكسيون سوم دي اف كا دو اكس يقول لي كان انت تضمن لي كو لي اف كا سون توس دو كلاس سي 1 وكان تضمن لي لا سوم دي اف كا كونفيرج سامبلومون sur un intervalle i ou c'est 1 sur i كلهم sur le même intervalle وتضمن لي la somme
des FK' convergent uniformément sur le même intervalle I, et là, je me colle, quand tu as les conditions de matière, je me colle, alors, le F et CK, et C1, je connais le F. Le F, il y a la limite de la série, donc il y a la fonction, on a la série de Fourier. On demande que le F et C1, on demande que la dérivée de F, c'est la somme des FK'. هكا كيف في الرمارك نتاعي ولا لا؟ اي مدام. هذاك اش استعملت. دونك انا قلت انا توا الاي نتاعي هو ار. الكونديسيون الاول كو لي اف كا سون سي 1 سور ار الناس الكل موافقه الناس الكل تعرف كو سي نيو سي 1. الكونديسيون الثانيه الاف دو اف كا كونفيرج سامبلومون فيغ اف سور اي. L'exercice ضمنها لي خاطر الكيستيون بوتي 3. بوتي 3 تقول لا سيري كونفيرج uniformément sur R vers F والconvergence uniforme اقوى من simple. Donc متاكده que les sommes des FK convergent simplement vers F sur I. Donc الشرط الثاني واضح. قعد ناقص الشرط الثالث اللي هو كتبته هنا. Est-ce que la somme des FK' de X converge uniformément sur tout R vers F sur tout R vers une limite ما قلناش شكون. اي ولا لا؟ انا قلت مستحيل elle converge uniformément sur tout R. Par l'absurde, j'ai raisonné parce que si elle convergeait uniformément sur tout R, elle remarque هذيك تقول لي F. انا قلت لكم نحيو البريمه تقول لي F et C1. وانا الاف نتاعي صورتها وريتها عندها مشاكل عندها دي بوينت في البي سور 2 و 3 بي سور 2 اكسيتيرا دونك elle n'est pas dérivable في لي بوينت. et donc comme هي ماهيش سي 1 دونك الكونسيكونس تاع التيوريم صحيحه معناها لي كونديسيون فيهم غلطه والكونديسيون ما تنجم تكون كان الثالثه غلط خاطر الاولى والثانيه سور صحاح. فهمنا؟ مادموزيل اللي سالتني جاوبني سي بون؟ فهمت. très bien. Merci. donc vous voyez donc هذاك علاش جاوب صاحبكم ولا هو في الاخر فهم الغلطه وهذاك علاش جاوبته وقلت له مستحيل بالسوق ما يخرجكش في كا بارتيكولي خاطر انا متاكده ما عنديش كونفرجنس يونيفورم par cette petite remarque. باهي donc on a appliqué le théorème de la dérivée وشفنا علاش ساعات نستحقوا الكونفرجنس يونيفورم باليد ولا بابل وديريكلي ما يكفيش. توا نحب نعمل une fonction واحده اخرى اللي هي h de x عطاها لي هكا ديفينيسيون نتاعها الباري كومبليكي. قولوا لي شنو هي علاقه الاش دو اكس هذه بالاكزرسيس نتاعنا. كان نراو شنو هي علاقه الاش دو اكس بالسؤالات اللي قبلهم باش ندخلها في الاف نتاعي اتو نجاوب على السؤال. الاش دو اكس كيس كان ريبريزونت بارابور على فونكسيون اف. كانت عندي اكس انتر 0 بي سور 2 ولات عندي اكس 2 سور 2. كانت عندي primitive. La fonction h de x, en fait, ce qu'il faut remarquer quand on est dans un examen, parce que ça aussi c'est un examen, d'accord? Les questions, les exercices 4 et 5, ce sont des anciens DS. Donc il faut quand on la regarde dans un DS, ou déduire de la question 1, question 1, باش نلجب معناها نقول لك استعمل اف فما نغزر الاف راهي ماهيش اش جديده كي لا غين افوار. كان تنتجري الاف باش تجيك x 2 sur 2 normalement plus une constante. C'est une primitive, c'est pas n'importe quelle primitive, sauf que quand tu calcules la constante, là, l'ex هنا. Tu as une primitive en 0, là, l'ex. وهنا, quand tu calcules la primitive de pi moins x, tu as moins pi moins x au carré sur 2 plus une constante, ou qu'elle teste une constante, tu as pi carré sur 4. Donc, je la remarque dans l'exercice question petit 5, c'est que ce h de x, c'est l'intégrale de 0 à x de f de t dt. C'est la primitive de f qui s'annule en 0. Dès que tu as x2 sur 2, mais une constante ou tu as une constante, il y a pi carré sur 4. Ça, c'est la première étape. D'accord, on écrit heavy. On ne m'écrit pas pourquoi. Donc, la heavy, fonction heavy, il y a h de x interne. Donc, h de x, c'est l'intégrale entre 0 et x de f de t dt. Ça, c'est la première chose que je remarque. Donc, je vais dire f égale la série. Ça, on le sait. La série converge uniformément vers f, manière égale à f. Donc, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est mettre l'intégrale et le dire le plus somme. On dit intégrale de la somme, f, c'est cette somme-là. On dit intégrale de la somme, on dit somme des intégrales. وهنا كيف نرجع للكو. وقتاش عندي الحق نقول intégrale de la somme égale somme des intégrales. شوفوا لي التيوريم تاع الكورشيكو. هاي
خاف تسال وحدي شكون يا غفران فايت شكون هاش ان كونتينيو على لوفير اي ولي فونكسيون سون كونتينيو سور لوفير قاعد نانتيغري عليه وشنو ياخذ كهو ولا Converge uniforme. converge uniforme. دي اش ان ما عنديش في الكورة انا كاتبه بالغلط اي اللي عندي الكورس فيه والسوم دي اش ان شبيها converge convergence uniforme. uniforme. وهنا عندنا لي دو كونديسيون هذوما لي فونكسيون اف ان سون دي فونكسيون سي انفيني بالسينوس دونك elles sont continues دونك هنا حكيت بهم جوست انا حكيت سي ا ما هي كونتينيو تز داكور ولا سيري نتاعهم كونفيرج يونيفورميمون دابري بوتي 3 فيغ اف دونك عندي الحق نقول لانتيغرال دو اف اللي هي السوم ايغال سوم دي انتيغرال دو 0 à x وكهو علاش اختار دو 0 à x بالذات على خاطر سي لو 0 كي va me donner لو 0 في البارتي x2 sur 2 غير كونستانت والاخرى بي 2 sur 4 دونك نتوما الخدمه الكل سي trouver c'est là c'est quel primitif de quel primitif je parle باش انتجري من قداش حتى الاكس هنا لقيت روحي جانتيغر دو 0 à x alors je fais le calcul donc l'intégrale هذه هي ال h de x نتاع l'exercice égal هنا j'ai fait le calcul تاع l'intégrale هذه لقيت الكونتيتي هذه الكل مادام هي قالت على لوفير نعم هي قالت على لوفير اي 0 x هاي مش من بعد احنا نفكر في الكور وقتها عملنا على لوفير بعديك قلت لنا تاع عام الجاي نشوفوا كيفاش اللي حتى كان ماهيش موجوده في لي بار نجموا نسكروه الانترفال اي هذاك علاش انا فيغ انا نقولوا فيغ ما نقولش فيرمي باش ما نهمنيش في الزيرو والاكس كو سوا زيرو داخل ولا مش داخل داكور تكفينا معناها تكفينا اي بيان سور في وقتها او مثال peut être continue sur le fermé ça marche aussi mais comme l'ouvert اقل من الفيرمي نحط le minimum de conditions donc هنا quand je fais le calcul je de cette intégrale là évidemment نسكن تعرف تلوج الانتجرال نتاع هذه تخرجوا كونستانت لبرا وفوز انتغري سينوس يعطيكم كوسينوس 2 كا بلس ا واحده اخرى دونك يولي 2 كا بلس ا وكو سوف كو هو كي نغزر السيري نتاعو دونك فما هذه ماهيش كلها سيري دو فوري هو قال écrire h comme étant une série de Fourier دونك انا عندي ها كونستانت فوا كوسينوس هذه باهيه اما البارتي الاولانيه هذه فوا 1 ما عنديش منهم في السيري دو فوري دونك معليش حق نخليها هكا ما لقيتش السيري دو فوري كي نخليها هكا لازم نلقى اون كونستانت فوا كوسينوس دونك ال 1 موان دونك السيري الاولى اللي هي موان 1 ابسونس كا سور 2 كا بلس 1 كوب il faut que je la calcule c'est une constante que je peux calculer comment je vais la calculer je vais la calculer avec une valeur particulière donc انا اخترت ان x égale pi sur 2 x égale pi sur 2 h de pi sur 2 égale عوضت كيفاش عوضت ال h de pi sur 2 عوضتها بالديفينيسيون تاع ال h مش بالسيري داكور دونك فما ايجال هذه مش موا منها ليماج دو بي سور هذه ايجال سامحوني نصلحوها ايجال دونك منها h de pi sur 2 ايجال بي كاري sur 8 بالديفينيسيون تاع الفونكسيون ايجال كي نحط x égale pi sur 2 الكوسينوس يتنحى وتقعد كاين سيت سوم لا داكور وهنا موان 1 ابسونس كا شبيه خلبصوا لي هذه موان 1 ابسونس كا زين اما نصلحوا الاولاد عايشكم دونك هنا اللي يقدي يفيقي h de pi sur 2 égale pi carré sur 8 égale هذه ردوها لي égale فوالا في الفيرسيون انا بعثها لكم نصلح égale 4 sur pi وهنا نزيدوا 1 moins 1 à la puissance k d'accord une fois qu'on a corrigé ça ولينا نعرفوا que cette série là ولات égale قداش égale pi carré sur 8 حتى هي تطلع d'accord et donc وليت هنا تعود نخليها لي h de x égale pi carré sur 8 moins cette somme là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça c'est le a0 sur 2. كنقول لك كان بعد نسالك سؤال اخر نحب نصعب نقول لك donc quels sont les coefficients de Fourier باش تقول لي a0 هو pi carré sur 4. Les an pairs sont nuls, les an impairs valent ça fois هذه و les bn valent 0. D'accord? Donc la fonction est impaire. فاهمين؟ Donc là on a appliqué les deux théorèmes. باش ندخل الديريفي لداخل باش ندخل الانتجرال لداخل يقعد ناقصني هو كيفاش ندخل الليميت لداخل اللي انا قلت واحده منكم قلت لها نفسره لك في الكور تو كي نرجع ان شاء الله نفسره لك في الكور دونك تو نحاول نجيب معايا هكذا اكزرسيس هذا نعرفش فيك السيري سوبليمونتير فماشي واحد فيه ليميت كان لقيت نصلحه ما كانش نجيب معايا اكزرسيس في لو ترويزيام تيوريم كون با يوتيليزي اللي هو وقتاش عندي الحق ندخل ليميت لداخل ولو انا جستيم كو هذاك بالذات في الكور عملت له بوكو ديكزامبل. Donc c'est le seul théorème que j'ai bien expliqué في الكور par rapport à دوما زوز ودوما زوز أنا استعملناهم ما قعدت حتى ريزولتا في الكور ما استعملنيش حتى مرة استعملنا كل شيء on sait comment ça marche on a vu pour moi on est prêt avec cet exercice là on a utilisé tous les théorèmes du cours الحاجة الوحيدة اللي قعدت ناقصة في الكور مازلت ما استعملتهاش
et les coefficients complexes. Et ça, c'est le but du dernier exercice de la série qui fait quelle fonction ماهيش خيال خاطر jusque-là من 1 à 4 وفي l'exemple في الكور الكل les fonctions vont de R dans R. Donc maintenant, on va travailler avec les coefficients complexes. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je vais te complexe, ماهوش صعيب بالكل complexe. بالعكس أنا j'estime إنه complexe أسهل من الخيال. Bon, c'est Madame, estimation personnelle. مدام ربي عندي دو كيستيون ديجا بربي علاش عملنا من الزيرو للاكس ضيعت فيها شويه هذيك وسينو الشوا نتاع بربي اكس ايكال بي سور 2 اسكو اربيترير ولا فما سي اربيترير انا اخترت بي سور 2 خاطر عندما اخترت بي سور 2 خاطر الكوسينوس نتاعو سهل شويه صفر اخترت اسهل شوا داكور ميرسي عايش اكس ايكال 0 راهي ما لقيت شيء راهي 1 موان 1 وما لقيت شيء دونك انا اخترت بي سور 2 juste pour me débarrasser de cosinus pour que le calcul soit facile donc tu aurais pu prendre autre chose si tu voulais باهي والشوا نتاع الزيرو باغ كونتر هكا صعيب الشوا نتاع زيرو انا اخترته باش البريميتيف تجيني بالضبط اش كان اخترت حاجه اخرى ما هي زيرو راهي جاتني ديفيرونس بينها واش اون كونستانت كيفاش فقت اللي هو زيرو خاطر شفت كو البريميتيف تاع اكس حط اكس 2 سور 2 من غير حتى كونستانت Donc, normalement, primitive de x est x2 sur 2 plus une constante c. Ou c égale 0. Donc, quand on a x par 0, c'est l'image de 0. Tu trouves la primitive de x est x2 sur 2 plus c. Puis là où je sais, tu as x par 0, tu as h de 0 égale c. Donc, comme tu as une constante x2 sur 2, c'est qu'au fait, la constante est nulle. Et donc, il a remplacé à x par 0. Dès علاش اخترت l'intégrale de 0 à x. Ça, il faut quand même de l'intuition pour savoir que تختار بالذات l'intégrale de 0 à x اللي هو مش obligatoire. نجم exercice آخر l'intégrale تولي de 1 à x ولا de pi sur 2 à x ولا. C'est à toi de deviner شنو هي البورن اللي خدم بها البورن inférieure اللي خدم بها الفوقانيه ديما x شنو هي البورن inférieure اللي خدم بها باش يلقى بالضبط le h de l'exercice. D'accord? Bon, alors نرجعوا. Merci. D'accord. Vous avez compris. Je sais que c'est délicat là, c'est évident. Puis un examen, c'est des astuces. C'est des détails. C'est des détails de technique qui montrent la finesse du raisonnement. Donc l'examen, exercice 4, mais c'est alors, l'exercice 5, par contre, calcul complexe, on va s'intéresser à une suite de polynômes. Est-ce un polynôme de Bernoulli, l'analyse مستعملهم برشا في لي زيكواسيون ديفيرونسيال ما نعرفش نتوما عندكم قريتوا اما كان قريتوا اناليز عند مراد الصفاقسي تلكو جو لو كوني ما ينجمش ما يكونش ما نحكيلكمش على لي بولينوم هذوما ولا بتيت ما سماهمش اما ما ينجمش يكون ما حكيش على لي بولينوم دو برنولي نتوما ما تقراوهمش برشا اون تروازيام اني تقراو حاجه اخرى اما ليا 3 مثلا ليا معناها الثنائيه عم جاي في الانجينيورا ليا 3 يمكن شطر البروغرام يحكي على البولينوم هذايا وجماعته فماش كان هو هذا واحد من لي كار من لي بولينوم كونو دونك سا سي ان بولينوم تري ريش تري كونو ان ليتيراتور دونك هذاك علاش حبيت ندخله لكم باش تراو كو اون بو توشي على لا 3e année مي 2e année شوي سو جور دو بولينوم كي سابيل لي بولينوم دو بيرنولي تراو في اخر سؤال علاش ils sont importants احنا شنو نسحقوهم في لي كات الماتيا بولينوم دو بيرنولي sont définis par récurrence الاولاني Le B1 de T, c'est des polynômes. Pour notre grand X sera T, mais j'aurais pu mettre B1 de X. Et c'est mon X moins 1 demi. Polynôme. On va être par récurrence. معناها كل polynôme B2 مثلا اللي بعد B1 الديريفي نتاعو هي B1. B2 prime égale B1. ومن بعد une fois صنعت B2 B3 prime égale B2. Donc كل مرة tu intègres le polynôme B1 باش تلقى B2 وبعد tu intègres B2 باش تلقى B3 etc. Sauf que vous savez très bien que quand on intègre on est à une constante près. Donc, normalement, quand j'intègre B1, je B2' égale B1, donc j'ai B2 égale la primitive de B1, donc l'intégrale de T moins 1 demi plus une constante. Que je vais la constante, je vais la condition ثالثة de l'exercice. En plus, l'intégrale de 0,1 de BK de T dt égale 0. Et cette condition ثالثة, je vais la constante après intégration. دونك باش نفهموا بالكدا عطانا السؤال الاول قال ابدا جرب ساعه البي 2 لوج البي 2 وبي 3 باش تفهم هالي بولينوم هذوما باش قاعدين تصنعوا انا هاني عطيتك البي 1 اسمه تي موازن دومي في التروازيام اني لي 3 نفسروا لهم علاش البي 1 اسمه تي موازن دومي بوركوا سو شوا لا مي بون نتوما تو vous ادميتر لو بي 1 ايكال تي موازن دومي Maintenant, on va calculer ensemble le B2 et le B3. Je vais
السلايد الا ما تحسبوا حدكم. دونك خذوا ورقه وستيلو واحسبوا لي B2 égale B3 égale. Je vais vous laisser 5 minutes pour faire le calcul. Que vaut B2 d'après vous et que vaut B3 d'après vous. Allez, faites le calcul. Je sais comment hasard. Donc, c'est je نراكم عاملين. هاي هاي احمد طيشي وين؟ موجود ولا ليه؟ وين مدى؟ هاي قول لي قاش لقيت B2. اي لحظة برك. B2 لقيتها T carré sur 2 اي moins T sur 2 plus اي 1 sur 12. صحيت. تري بيان سي كوريكت. والB3 خلطت ولا ما زلت؟ ونشوفوا حد يخدم. قاعد نحسب فيها بقات لي كونستانت. هاي شوفوا حد يخدم. شوفوا اون دوموازيل نور الهدى وين؟ هاي مادام توكي بديت في البي 3. نستناك ميساج. هاي كامل B3 وقولي قاش لقيت. Donc, le B2 صحيح. خذوها هكاكا كيما قال صاحبكم. Donc la constante c'est 1 sur 12. وقولوا لي que vaut B3.
هاي مادام تجي لا ما تجيش زيرو الكونستانت في زيرو تري بيان. رانيا هذه تكلمت ولا شكون؟ لا غفرة. باهي اوكي. Donc la constante thé elle vaut 0. Donc on trouve que B2 هي x carré sur 2 moins x sur 2 plus 12 plus une constante que je calcule l'intégrale نلقاها 1 sur 12. و B3 elle vaut x3 sur 6 moins x2 sur 4 plus x sur 12 هي البريميتيف نتاع هذه plus une constante. Et quand on calcule la constante de l'intégrale, je trouve 0. D'accord? Donc vous comprenez qu'avec ce principe-là, je peux calculer tous les Bn et que le polynôme Bn est de degré n. Donc le B1 est de degré 1, le B2 est de degré 2, le B3 est de degré 3, etc. Et les constantes, ça a 0, ça a 0, ça a une constante, ça a une. Mais, elle est bas. Montrer que pour k strictement supérieur à 1, l'image de 0 égale l'image de 1. C'est le polynôme BK1 donc l'image de 0 égale l'image de 1. D'ailleurs, vous comprenez, وقت علاش اخترت x moins 1 demi, ومن توا نجم نقولها لكم. علاش B1 اختار t moins 1 demi. Allez, B1 moi ne vérifie pas ça, mais il vérifie حاجة أخرى. D'accord. Donc, pour k strictement supérieur à 1, donc à partir de B2, l'image de 0 égale l'image de 1. Évidemment, il ne s'agit pas de remplacer les polynômes. Tu peux remplacer le B2, tel que B2 de 0 égale B2 de 1, B3 de 0 égale B3 de 1. Moi, je classe quoi? Je fais الكل باش نقدر نثبت فيهم الكل BK de 0 égale BK de 1. كيفاش بلي دوني تاع l'exercice نوري que BK de 0 égale BK de 1. Et là, je نستعمل الباك نتاعي. كي نعمل différence BK de 1 moins BK de 0, ça représente quoi بالنسبة لكم انتوما في الباك؟ الانتجرال تاع من 0 لل 1 نتاع شكون؟ بيكا موان بيكا بريم اللي هي اصل الحق. داكور. وبيكا بريم جوستومون ça vaut بيكا موان 1. Donc comment est-ce qu'on veut dire? Je vais dire que donc je vais calculer la différence, montrer qu'elle est nulle. La différence c'est l'intégrale de la dérivée. Ça c'est le bac D. Sauf que BK prime elle vaut BK moins 1. وهنا نفهم علاش قال k strictement supérieur à 1. خاطر كان تحط k égale à 1 je lis que b moins 1 هذه ما عندهاش معنى. Donc il faut absolument que k soit plus grand que 1 باش انت تنجم تعوض البي كا بريم بك moins 1. D'accord? Ou l'intégrale de bk moins 1 égale 0. Ça c'est la troisième condition. À condition que quoi? Pour Schnou, à condition que quoi? K moins 1. يلزم l'indice supérieur à 1. Donc l'indice اسمه هنا اسمه k moins 1. Donc, l'intégrale de BK égale 0 pour K supérieur à 1. Donc, هذه اسمها BK moins 1. باش تكون هذه égale 0 يلزم BK moins 1 supérieur à 1. معناها K strictement supérieur à 2. D'accord? باش هنا كاين changement variable. K prime égale K moins 1. Donc, يلزم K prime supérieur à 1. Donc, يلزم K supérieur à 2. Donc, بالصفة علينا الB2 ما يمشيش بهذوم. هذه تمشي à partir de B3. Et donc, لازم نعمل الB2 باليد. الB2 ماهوش مشكل خاطر الB2 حسبتها أنا الفونكسيون de combien هو x2 sur 2 moins 1 demi x plus 1 sur 12. Donc, نحسب الB2 de 1 نلقاها 1 sur 12. نحسب B2 de 0 نلقاها 1 sur 12. Donc, B2 de 1 égale bien B2 de 0. Et donc, on a montré que quel que soit K supérieur à 1, qu'il soit strictement supérieur à 2 ou حتى égal à 2, on a bien BK de 0 égale BK de 1. À partir de 2, ces fonctions-là se ferment en 0 et 1 et ça donne 0. Et c'est de la même constante. Ça, ce sont les deux premières questions. C'est des questions حتى واحد يقرا في الباك نجم نعطيهم. ما يهموش فيه يقولوا لنا واش اسمه. باهي تو باش نتعداو للمات سينيال. باش ياخذ une fonction fk, d'accord, définie sur l'intervalle 0,1 de la manière suivante. يحبها في 0,1 قد البك. ويحبها البيريود نتاعها 1 t égale 1. Donc, on a عطاها لي sur 0,1 وقال لي البيريود هي 1, donc عطاها لي sur tout r. Sauf que هنا مانيش نجم نصور. داكور؟ خاطر نجم نصور في البي 1 ولا في البي 2 ولا بي 3 كان عيني يا مكحو. D'accord? Je ne peux pas dessiner tous les BK, donc tous les FK, pour savoir comment dessiner cette fonction. Donc, on va essayer de se débrouiller pour appliquer Dirichlet. Alors, قبل ما نعمل Dirichlet, قال لي احسب les coefficients de Fourier complexes de cette fonction. Donc, c'est la première fois où dans un exercice, on demande de calculer des coefficients complexes وعطاني الريزولتا باش حتى كي نحسب بالغلط ولا نسيت الفورمول نتاع الكومبلكس خاطر هذاك شنو صار عملتها في الاكزامان فبرشا عباد تلمو خدمنا بالغيال كل ما راجعش الكور دونك ما عادش يتفكر الفورمول نتاع الكوفيسيون كومبلكس
Et du coup, il n'a pas calculé les CN. Mais par contre, aujourd'hui, ici, question avec دفعة البلاد ونستعمل le résultat et j'avance. Donc, on va calculer les CN. Formule تقول هكا 1 sur T. L'intégrale entre 0 et T. Donc, ما هيش 2 sur T, 1 sur X exponentielle moins, هذه moins, مش plus 2ip nx dx. علاش فما 2pi على خاطر اوميغا égale 2pi. Normalement, تكون نتوما cosinus nx هي exponentielle in oméga x وهنا oméga égale 2pi خاطر la période égale 1 dx. Donc on va calculer cette intégrale là avec grand T égale 1 وفي l'intervalle 0 1 عوضت la fonction f حقني حطيت f عندي k هنا عوضت ال f par la fonction bk, d'accord, et on va calculer cette intégrale là, d'accord. Donc كيفاش نلوجوها الانتيغرال حسب رايكم توا خموا شويه. قولي الانتيغرال هذيك واش نعرفها انا؟ ما نعرفهمش لي فونكسيون بيكال كلهم. تعرف البي 1 والبي 2 والبي 3 وما نعرفش لي فونكسيون بيكال الكل. Donc comment je vais faire pour faire ce calcul? Récurrence. Par récurrence. D'accord? On va faire par récurrence. On va calculer l'oulani pour k ou quel que soit k. Donc on va calculer Cn de f1 d'accord? On va supposer que c'est vrai pour Cn-1 et montrer que ça reste vrai pour Cn. كيفاش نوريو هي العلاقه تو سوبوزون شعروا بالحق باغ ريكونس. ما نحبش نوريكم الكتيبه اللي بعد باش جوست تخموا وحدكم كيفاش هذه. تو انت سوبوزون حطيت لي deux étapes n pour n égale 1 c'est vrai. supposons que c'est vrai à l'ordre n moins 1. on va passer à l'ordre اللي بعد هو Cn. كيفاش هنا نتعدى للفونكسيون اللي قبلها. comment je vais faire pour baisser le degré, d'accord. intégration par partie. intégration par partie على خاطر عندنا حاجه هي برشا في لي برنوي اسمهم بولينوم برنوي اللي هي dérivée de bk هي bk moins 1. donc انت dès que tu vas dériver tu vas te retrouver بطبيعتك bk prime اللي هي bk moins 1 et donc تلقى روحك في الكونديسيون de récurrence. donc هنا en fait j'ai pas fait vraiment une récurrence mais ça reste la même chose qu'une récurrence. j'ai calculé d'abord le C0. on va montrer que C0 de fk égale 0. C0 de fk c'est une intégrale اللي هو في l'énoncé تاعها اللي nul à condition que k soit strictement supérieur à 1. Donc, شنو ينقصني هنا؟ هو يقول لي montrer que C0 de fk égale 0 quel que soit k. الأولانية خاطر الانتجرال هو قال لي vaut 0 si k est supérieur à 1. شو يقعد ناقصني في شعله باليد؟ C0 نتاع شكون؟ ال1 نتاع F1 خاطر هو يقول لي montrer que quel que soit k C0 de fk égale 0. donc pour k supérieur à 1 c'est bon. C0 de f1 نحسبوه باليد. c'est l'intégrale 0,1 de x moins 1 demi de x. Donc, ça 0. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, pour n en de 0, je fais une intégration par partie. Donc, j'ai ça. Le bk pris, par bk moins 1. L'énoncé, il la dérivée de bk. C'est bk moins 1. Donc, par bk moins 1. Cette quantité-là, elle vaut 0. Allez, elle vaut 0, cette quantité. Je connais la quantité, elle vaut 0. بك de 1 moins بك de 0 égale 0. خاطر بك de 1 égale بك de 0. هذه هي بك de 1 هذه هذاك علاش سالنا مونطري كو بك de 0 égale بك de 1 باش نفيقوا لي الكونتيتي هذه. دونك هنا quand tu vas mettre تجيك بك de 1 fois 1 هذا 1 تعوض x par 1 exponentielle 2i np هي exponentielle 1 هي 1 exponentielle 0. donc تجيك بك de 1 moins bk de 0 sur cette constante là. mais bk de 1 égale bk de 0. donc ce terme là donne 0. والterme هذا qu'est-ce qu'il donne؟ هذه شنو؟ هذه هي بيتا هذه sauf que في عوض k moins 1. donc ça c'est Cn de fk moins 1 de la fonction اللي قبلها. donc تولي لي Cn de fk égale 1 sur 2ipn Cn de fk moins 1. كان نعاود مره اخرى هذه بقى السيتواسيون معناها باش نعمل جو انتيك باغ بارتي مره اخرى باش يعاود يخرج مره اخرى 1 sur 2ipn Cn de fk moins 2 etc. donc je vais faire des intégrations par partie نطيح حتى نخلط Cn de f1 1 sur 2ip troji k moins 1 fois Cn de f1. D'accord, vous avez compris que je vais l'étape demain. C'est la même astuce, je la répète encore et encore. حتى نوصل آخر fonction عندي هي f1 و Cn de f1 باش نحسبو par intégration par partie باش نلقاه moins 1 sur 2ipn. donc le résultat نتاعو هو Cn de fk c'est moins 1 sur 2ipn fois ça معناها moins 1 sur 2ipn le tout à la puissance k. D'accord, c'est juste une intégration par partie, voilà, plus une récurrence. C'est pas un truc difficile, c'est vraiment du premier degré. Mais
اون فوا لوجنا لي كوفيسيون ولقيناهم هكا، وحتى كان ما لقيناهمش هكا وما عادش عندنا وقت ناخذوهم كيما عطاهم لي هو في الاكزرسيس ونقدموا. Maintenant, on veut étudier la convergence de la série de Fourier associée à FK. باش نقولوا convergence وحنا ما نعرفوش ما صورناهاش. دونك مش نقول d'après la représentation graphique معناها. شنو باش نقول؟ نقول هكا. Bien sûr, hein, FK est contenu sur l'intervalle 0,1 à la khater sur l'intervalle 0,1 elle vaut BK où BK c'est des polynômes. Donc ils sont contenus sur toute Terre. Donc les FK sont contenus sur 0,1. Mais la question que les BK de 0 égale BK de 1 où il y a deux périodes 1. Je معناها que je sors le petit bout sur 0,1 quel que soit le ومن بعد نلصق فيه le petit bout تعاود هزو par translation في 1 2 باش نلقى بي كاد اللي بديت به الفونكسيون هو بيدو اللي وفيت به بي كاد 0 يكال بي كاد 1 دونك باش تلصق. Vous comprenez ça ou pas? Donc la fonction est contenue sur toute Terre. Vous arrivez à imaginer ولا لا؟ Heureusement انا ما عادش نستعمل التابلو بلون ما كاينش يعني صورت لكم. دونك انا باش نصورها اي كلكو سوا شكلها نحط مثلا supposons بي كاد 0 يكال 5 نحطها تبدا من 5 وتعمل تصويره كيما تحب هي تطلع تهبط تعمل اللي تساعدها. اما المشكله تعاود توفى بالساك باسكو بي كادو 0 يقال بي كادو 1 دونك تخرج من بوان 0 تمشي دخلت للبوان 1 مثلا. بعد كي نقول هي 1 بيريوديك باش نعاود ناخذها هي بيدها كاني بالترانسلاسيون جو في لا ترانسلاتي اي لا ميتر ا كوتي سوف كوم وفات بالساك باش تعاود تبدا بالساك باش تلصق. دونك في 0 1 je vais partir du même point et donc la fonction à cause de ça à cause de bk de 0 égale 1 et qu'elle soit 1 périodique. Donc dans ce cas-là, la fonction, elle devient contenue sur toute Terre. D'accord? Kif. Parce que la dérivée à droite en 0 existe, polynôme, ou la dérivée à gauche en 1 existe, et que la fonction soit 1 périodique, les autres dérivées existent. Ça, c'est ce que j'ai expliqué le BRH. Les autres dérivées, le changement de variable. Qui m'a dit que depuis moi, que je t'ai dérivé à partir de pi de 0. Donc comme ces deux limites existent, ces limite-là, par changement de variable, existe aussi. N'importe quelle n appartenant à cette fonction هذه مشاكلها نتاع dérivée كان عندها مشاكل ما نعرفش عندها ولا mais les points qui risquent de poser problème sont les points où je vais coller les fonctions في بعضهم اللي هما les entiers 0 1 2 etc. c'est là où je dois coller. Je sais que c'est contenu, je peux coller donc c'est contenu mais je sais pas si c'est dérivable ou pas. Mais de toute façon même si c'est pas dérivable ils sont obligés d'avoir des limites à droite et à gauche parce que le 0 plus existe et le 1 moins existe. Et dans ce cas-là, j'ai montré tout ce qu'il faut pour Dirichlet. Voilà, donc le théorème de Dirichlet, la série de Fourier, elle converge uniformément vers FK sur toute Terre. Allège uniformément, à la rate, les fonctions sont continues. Et donc, par exemple, je vais des points de discontinuité qui vont donner une convergence simple et pas unique. Donc ça, c'est notre cours aussi. Juste la répétition. Mais ça marche aussi. Alors, la dernière question maintenant, elle تميز يقولوا في الابتدائي. كيفاش بهذايا باش نحسب لا سام دو 1 sur n à la puissance 2k معناها باش نحسب toutes les séries de Riemann. المهم لا puissance est paire. قلت لكم البارح داير في وسط الكلام لي puissance paire راهم ساهلين. هذه واحده من الطرق اللي يحسبهم الكل. ياخذ لي puissance impair يلزم ان autre polynôme ماهوش برنوي ماهوش نقراوه احنا en tout cas pour le moment. D'accord? Et donc comment je calcule tous les polynômes pairs بالطريقه هذه en utilisant ces polynômes de Bernoulli. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai tout mis un bloc, tant pis pour moi. Alors, donc, la série égale FK, parce que la série converge uniformément vers FK, mais la série complexe, donc elle va de moins l'infini à plus l'infini. Elle est série complexe, full oméga égale 2pi, donc on obtient exactement ça. Xamta en une série négative plus une série positive. 0 il me allez, je me de moins l'infini à moins 1 ou 1 plus l'infini. Allez, je me fais c'est 0. Égal à 0. 0 égale à 0. Donc, je l'ai moins l'infini, moins 1 ou 1 plus l'infini. On m'a dit c'est 0. Je l'ai montré égal à 0. On va créer la série négative. On va faire un changement de variable. De 1 plus l'infini. Donc, je vais moins ou moins. D'accord? Et j'obtiens une seule série de 1 plus l'infini vers le terme positif. Et le terme négatif, avec un signe moins, il devient ça. D'accord? Et donc, de 1 plus l'infini. Ça, c'est une astuce que j'ai déjà fait en cours. Je donne de 1 plus l'infini. Donc, j'obtiens ça. Alors, une fois qu'on sonne à l'année, qu'est-ce que je fais? Je choisis, dans autre cas, je choisis 2K. X égale 2. Dans autre cas, je choisis K égale 2K. D'accord? Je choisis un coefficient pair, puisque c'est vrai, quel que soit X ou quel que soit K. Je choisis 2K mais K ou X n'existe
خاطر هو يحب دو بي دو كا دو زيرو، راه هو اللي اجبرني باش نختار دو كا ونختار زيرو. دونك هنا حطيت دو كا في بلاصه كا، في بلاصه اكس حطيت زيرو. Ça marche quel que soit k, quel que soit x, donc j'ai qu'à choisir. Donc, toi, les b de k de 0, f de k, il y a b de k au point 0. Donc, toi, les b de k de 0 égale cette somme-là, où j'ai remplacé k par 2k et j'ai remplacé x par 0. C'est pour ça que j'ai acheté l'exponentielle. Donc, égale cette somme-là. Moins 1 à la puissance de k égale 2, d'où le 2 qu'il y a à l'extérieur. D'accord? Et maintenant, le moins est à faux. Le moins j'ai le coefficient de Fourier. Le coefficient de Fourier est mon moins 1 à la puissance بالكل. Donc le 2 خرجها لبرا، le moins 1 هذا خليته الفوق واللوطه حليتها 2 à la puissance de k. I à la puissance de k ولات لي moins 1 à la puissance k. Pi à la puissance de k ou n à la puissance de k. C'est juste, j'ai juste ouvert cette somme là كلهم à la puissance de k. انا حاجتي كان ب 1 sur n à la puissance de k نحب عليها de 1 à l'infini. Donc هذا الكل الباقي الكل هزيته من الجهه الاخرى et j'obtiens toute cette quantité là. Donc cette somme égale كما قال هو بالضبط 2 نقصد كعبه خاطر فما 2 اللي برا. Donc في عوض 2 à la puissance de k ولا 2 à la puissance de k moins 1 فما كعبه هنا. moins 1 à la puissance k نقصد كعبه خاطر فما moins 1 اخر الفوق والبي ما نقص شيء. Pi à la puissance de k b de k de 0. Et donc on voit là l'utilité des quotients de Bernoulli, les polynômes de Bernoulli يتصنعوا بالذمه باش يحسبوا لنا les séries de Riemann qui sont paires. Donc توا on est capable de calculer somme de 1 sur n carré, somme de 1 sur n au plus 4, somme de 1 sur n6. كل واحده باش تلوجها يلزم تلقى البي نتاعها B2, B4, B6, etc. Si tu connais B6, tu connais la somme de 1 sur N6. Si tu connais B7, B8, tu connais la somme de 1 sur N8, etc. Et d'ailleurs, اللي يحب يثبت احنا somme de 1 sur N carré لو وجناها لقيناها pi carré sur 6 والsomme de 1 sur N4 لو وجناها لقيناها pi 4 sur 90. تنجموا تجربوا k égale 1. Est-ce qu'on trouve مرة أخرى pi carré sur 6 ولا ou k égale 2. Est-ce qu'on نلقاو مرة أخرى pi 4 sur 90 ولا كيما لقينا في l'exercice numéro 1. Et là, on voit qu'on a une utilité, une première utilité de ces polynômes-là. En fait, ils ont beaucoup d'utilités. Ils sont très utiles pour les équations différentielles, notamment. Mais bon, ça, c'est notre paire de manches. Voilà, j'espère que c'est clair. Là, donc, la conclusion, بالنسبة لي أنا كنت نقرأ معاكم أنا قاعدة من الجهة الأخرى نتاع l'écran. الكونكلوزيون بالنسبة لي أنا سيدي نرجع فيه نقرأ الكور نفهمه بالكدا خاطر قاعدة نرى اللي هو الكور اللي خدم فيها في ليزيكزيرسيس. خاطر ليزيكزيرسيس مختلفين برشا على بعضهم. كل اكزرسيس يطلع بحكايه وحده ولو سول لا سول غارونتي اللي انا باش نجم نخدمه كان ما جانيش كيفو هو اني جو ميتريز مون كور. دونك عايشكم كان عندكم شويه وقت حضروا كوركم بالكدا. اي مانتونون فو بوفي شوازير دي زيكزرسيس افير كيما تحبوا. فوا حضرت الكور تنجم تخدم السيري اللي بعثتها لك انا سوبليمونتير ولا تخدم اكزرسيس في نيمبورت كيل كتاب. جستيم كافيك cette série là on a fait le tour de tout ce qu'on peut comprendre et vous êtes capable à ce niveau-là de faire n'importe quel exercice sur la série de Fourier. D'ailleurs moi j'estime qu'un نرجعوا لها الاثنين ويقول لي عدي لهم ديس نجم نعدي لك توا سي اللي نحب نعلمه لكم الكل علمته لكم السيري de Fourier. Donc باش نرجعوا احنا ان شاء الله ابار باش نفسر quelques détails اللي قلت باش نفسرهم. Peut-être نعمل شي un exercice بالlimite quoique je sais pas j'hésite encore mais c'est sûr que je vais commencer le nouveau chapitre. Donc la première séance ça sera chapitre 2. Transformer de Fourier, que ce soit en ligne ou en ligne, la prochaine séance, ce sera un cours transformé de Fourier. نبعث لكم قبل par contre هذاك نحبكم تقراوه قبل حتى مرة rapidement باش من بعد نجموا نفسروا ونحكيوا بالكدا وتسألوا سؤالاتكم etc. Voilà, on va arrêter là les enfants. Enfin, vous n'êtes pas des enfants, les jeunes. Et voilà, posez vos questions si vous en avez encore. Madame, oui, Madame, j'ai une question par rapport à l'exercice 2. C'est un peu débile. Pas de question débile, ما تقولش. Madame, ما فهمتش كيفاش on a tracé الفونكسيون من البي ل 2 بي. خاطر en fait انا ندخل بعض كريتها اللي هي juste définie من 0 للبي وهي 2 بي périodique. Donc ما عرفتش اسكو on a pris des valeurs ولا عرفناها وحدنا. عملت امبير قبل صورتها من بي من 0 للبي برك. اي ومن بعد عملت امبير. اي دونك صورتها من الموان بي للزيرو. ومن بعد تريديك تو كي ولات لك مصوره من الموان بي للبي كامله. اي دونك تهز البارتي موان بي زيرو تحطها في البي دو بي. هي بيدها باسكو لي بيريوديك. ما بيريوديكش معناها تو ترانسلات دو بي. دونك البارتي موان بي زيرو كون دزها بقدمها لقدام تجيك بي دو بي. هي دونك سي لا بارتي موان بي زيرو كو جي ترانسلاتي حتى في البي دو بي.
لي ان فيت مدام انا ما فهمتش سامحني غلطت كيفاش من البي سور 2 حتكش للبي شو اسمها لامبليتود اقل علاش بي سور 2 حتى البي علاش لامبليتود اقل كوسينوس بون هذاك سي لو غراف كي دون سا اما هذا في الزيرو ليماج سي بي داكور انت كيفاش عملت ديريفي كان انت مقلقتك اي انا ما فهمتش هذيك باهي داكور اي بي سور 2 ال سانول هي ولا لا خاطر كوسينوس بي سور 2 ايكال 0 بي سور 2 ال سانول شنو اللي عندنا اخر بوان امبورطون في البي سور شنو البوان هي تكون نسيت الفونكسيون كيفاش تطلع ولا تعرف جو لي بلو ici ما عادش قدامي mais bon ça c'est franchement c'est le programme qui m'a dessiné la fonction mais de toute façon je suppose qu'avec une étude de fonction simple معناها نتاع secondaire on peut montrer ça alors on peut trouver ما تنجمش تصورها بالديريفي تعمل ديريفي ما تعرفيش كيفاش تمشي وتجي هي تهبط بعد تطلع بعد تعاود هي ما شوف المينيموم والماكسيموم شنو هما اي مادام ماهيش فاسيل كي تعملي التود نتاعها باهي انت مادام اسكو انت صورتها وحدك ولا شفتها في لا انا جي بروغرامي لا انا جي بروغرامي عملتها حتى انا عندي سؤال عليه الاكزرسيس دو خاطر بالرسمي كلي على قلبي وشرب حتى ليه مادام انا من الاول كي خممت في ديري كلي قلت لازمنا نخدموا على 0 2 بي على خاطر هي البيريود تاعنا 0 2 بي صحيح ولا معناتها وهو عطيك الاف على 0 بي من بعد وقت اللي عملنا في على ليتود في البي ليتود اللي عملناها في البي قلنا اللي هي امبير وقلنا اللي هي دو بي بيريوديك بعديك خرجنا بالكونكلوزيون اللي هي كونتينيو على 2 كا بلس 1 بي قلنا جوست اللي هي كونتينيو على 2 كا بلس 1 بي ومعناتها كمان خدمنا ديري كلي على اساس فما مشاكل كان في ال 2 كا بي فهمتني مدام ولا احنا كي صورناها لقيناها في ان بوان مالوغوزمون استناو دقيقه نمشي نجبده لكم دقيقه نمشي نلوجو وين الفيشي هذايا نحل وحديقه Graphique, c'est bon? Oui. Voilà. Ben. Donc, la partie الحمراء هذه c'est un programme qu'il a dessiné, pas moi. Donc, j'ai pas fait l'étude, la حقيقة pour savoir le minimum هذا شكون. Mais bon, que ça commence à partir de pi, c'est évident. Que ce soit décroissant, حتى عدد أكبر من pi sur 2, ça doit être évident. معناها اللي هي elle s'annule هنا معناها la dérivée في un point أكبر من pi sur 2. Et elle coupe la courbe في pi sur 2 خاطر cosinus pi sur 2 égale 0, ça c'est évident. Et ça doit avoir un minimum هنا في البوان هذايا اللي ما نعرفوش قداش اللي هو entre pi sur 2 و pi. هذه l'étude de fonction شوف يعطيكم normalement. Donc je تلقاو هنا la courbe décroissante jusqu'à un nombre qui est supérieur à pi sur 2 ومن بعد تعاود تطلع. D'accord? هذه البارتي اللي تتصور بالétude de fonction normalement. Donc je fais la dérivée, je s'annule, etc. Les décroissantes, وبعد les croissantes. ومن بعد تصورها impair. ومن بعد par le fait par périodicité نصور البارتي هذه هنا. ومن بعد كي نكمل صورت انا صورت بارتي اخرى هنا كيما الحمراء تمشي من بي سور 2 ل 3 بي سور 2 ل 3 بي من 2 بي ل 3 بي جو dire. D'accord, انا صورت بارتي هنا. Donc de toute façon on voit bien que le point هذايا elle n'est pas continue وكيف كيف البوان هذايا اللي هو باش يطلع لي 2 بي elle n'est pas continue خاطر توفى هنا وتبدا هنا. D'ailleurs انا كيفاش قلت لك دخل 5 la fonction est continue خاطر لو فيت بيه بك دو 1 دي بيه بك دو 0 دونك كي توفى بحاجه وتبدا بحاجه quand tu colles par périodicité, c'est les plus continus. Donc c'est pour ça que j'ai su que les points ne sont pas des points de continuité, les multiples de 2pi. Dès le réponse l'eau. Mais التصوير عرفتهم ماهمش continu de 2pi. خاطر يوفى بيه ما يبداش بيه. الحاجة الثانية ديريكلي راهو ne marche pas uniquement sur une période. راهو ديريكلي marche sur tout R. La fonction هي elle est définie sur R ولا هو عطاها sur 0pi. اما كي قال لي امبير ولا و 2 بي بيريوديك معناها عطاني لا فونكسيون اف البي موا اكس كوسينوس اكس هذيك سور 0 بي اما الاف سي اون فونكسيون ديفيني سور تو تير دونك انا ديريكلي نطبق فيه سور تو تير مانيش نطبق فيه ديريكلي على بيريود
d'accord donc حتى الكور ما يطبقش ديريكتلي على بيريود يطبق ديريكتلي على اير الكل ينقص منها peut-être les points وين la fonction a des problèmes donc هنا حتى باش نطبق ديريكتلي باش نطبقوا على اير privé de tous les multiples de 2p علاش تحب نطبقوا على بيريود برك شنو هو السؤال اللي اخر نسيت شنو قلت لي اخر مادام قلت لك علاش في البي عملنا كو جوست كونتينيتي قلنا كونتينيو على 2 كا بلس 1 بي وقلنا ومن بعد مشينا عملنا ديريكلي معناها علاش ما قلناش اللي هي ديريفابل زاد مثلا في البي جوست قلنا اللي هي كونتينيو خاطرها قلنا كاين كونتينيو دونك ليه حتى انا وريت سي ان با مورسو داكور وريت سي ان با مورسو واش معناها معناها وريت كو لي ليميت ا droite et à gauche existent et que les dérivés à droite et à gauche existent d'accord d'accord على ناقص انا ناقص d'accord اما انا pour moi جاوبت الجمله هذه قلت plus qu'elle est impaire et périodique elle est un par morceau sur toute R معناها les points هذيا le fait que le f' de 0 plus existe implique que f' de 2pi plus existe implique que f' de pi plus existe donc en fait اي ماهوش خط لازم تكون ماهوش قد زاد مدام صح ولا مش لازم يكونوا قد احنا on demande pas qu'elle soit dérivable on demande qu'elle soit dérivable par morceau donc on demande que les limites à droite et à gauche existent et que les dérivés à droite et à gauche existent c'est الجمله هذه اللي ناقصه تفسير وكهو donc انا نقول بيسكو هذوما عندي par périodicité الاخرين عندي علاش ما نفسرش هنقول لك علاش ما نفسرش وسعوا بالكم معايا هنا فسرت لك كيفاش خاطرني نعرف لا ديريفي اون 0 بلس نجم نطلع بها الديريفي اون 0 موا كيفاش نعرف ديريفي اون 2 بي موا نجم نطلع بها الديريفي داكور دونك هنا جتي اكسبليكي كيفاش كي نعرف هذوما الاربعه معناها ا droite اون 0 ليميت ديريفي و ا gauche اون 2 بي ليميت ديريفي نجم نطلع الاخرين الكل التفسير هاو هنا دونك جو لي با refait en me disant j'ai déjà expliqué une fois. C'est la même chose, mais j'aurais dû écrire quelque chose qui ressemble à ça. Ce que j'ai fait pour l'exercice 1 هنا هو اللي خلاني في l'exercice 2 خلاني في l'exercice 2 نعطي هذوما الاربعه برك ونقول الكونكلوزيون تاعي دونك الاخرين الكل سي بون حتنعرف كيفاش بهذوما نطلع الاخرين الكل d'accord c'était juste par flemme de réécrire وكهو Donc ça, on a ces quatre-là, on refait la même démonstration, la même écriture qu'on a écrit في l'exercice 1 باش نوريو que les dérivés في البي بلس وفي الزيرو موان وفي الجميع الاخرين الكل اكزيست مش لازم يكونوا قد تقول لي انت ما علاش عملت لي اف دو بي بلس واف دو بي موان عملتهم مش خاطر نحب نوريهم ils existent عملتهم على خاطر je sais que la fonction normalement elle tend vers f de pi parce que le point هذا مانيش متاكده منه كونتوني ولا مش كونتوني قول ليميت ا droite plus limite à gauche sur 2 d'accord هاد لي بوين بي هكذا هي بوين فيهم مشكل d'accord et donc j'ai juste montré que les حسبتهم بالضبط باش نقول لي كونتوني حتى لي بوين اللي سوبوزي ناقصين هنا خاطر هنا كي نقول سي 1 بار مورسو تقول لي شكون باش تنقص سي 1 بار مورسو سور ار اللي نقص هما لي مولتيبل دو بي باسكو عندي مشكله في الزيرو وفي البي وفي الدو بي وفي 3 بي سيت écriture là pour dire راني لي مولتيبل امبير دو بي في الحقيقه ما عنديش فيهم مشكل دونك اللي عندي فيهم مشكله بالحق هما لي مولتيبل بير بالضبط كما قلت لي التصويره لي مولتيبل بير دو بي اللي هما هذا وهذا فونكسيون باش تلصق دونك في الحقيقه ما عنديش مشكله نتاع كونتينيتي اللي فيهم تقعد فيهم بالحق مشكله هو هذايا خاطر مش كونتينيو والبوان هذا اللي هو دونك لي مولتيبل بير هكا سي سكو جي écrit au fait de manière un peu rapide خاطر مثلا نحن كي جاتنا تريونغولير في الاكزرسيس 4 ظهري 4 نحيناهم احنا لي بوين اللي ما جاتش فيها ديريفابل ما خاطر احنا حاجنا باش تكون سي 1 هذاك علاش انا قلت كي ما بينيش اللي هي في البي ديريفابل دونك لازم زاد معناتها نقولوا اللي هي ديريفابل باش نجموا نقولوا اللي هي بار مورسو من غير ما نحيو 2 كا بلس 1 بي ممكن انا فاهم حاجه بالغلط انا اللي حاجتي بها كونتوني ولا لا في ليغريس ما رحيناهمش خاطر احنا قلنا كونفيرج يونيفورمون قلنا كونفيرج يونيفورمون سور تو تير داكور اما احنا حيناهم على خاطر الماجوراسيون ما مشيتش ما نحيناهمش على خاطرهم سي بوين ولا ديريفي بوز بروبليم داكور في ليكزرسيس 4 اون ايت اوبليجي باش نحيهم على خاطر ابل يونيفورم ما خلاهمش واضح هاي واضح اما هو سي دي بوين دو كونتينيتي كان جاي ابل يونيفورم ما سحقش انه ينحيهم في الماجوراسيون راهي الفونكسيون طلعت كونفيرج يونيفورمون سور تو تير خاطر الكونفيرجنس يونيفورم elle s'intéresse au point de continuité
Les points الاخرين même si les dérivés sont différents à droite et à gauche mais je t'aurais quand même converge uniformément. D'accord. C'est un peu c'est un par morceau. C'est un par morceau les points. Donc si elle est c'est un par morceau فيها زوج انواع فيها c'est un par morceau معناها الكونتوني par morceau والديريفابل زوز par morceau وفما c'est un par morceau وين الكونتوني الكل ما فيهش par morceau والديريفابل هي برك اللي par morceau ما يتخدموش كيف كي يبدا حتى الكونتينيتي بينهم. واضح. قولي مسير. C'est bon. C'est bon. Ok. Mais maintenant, je sais que c'est pas des choses faciles ou le fait que les méchants في بعضنا rend les choses encore plus difficiles بالنسبة لي أنا. En tous les cas, أنا نتكلم برشا بداية ونفسر برشا بالتصاور. Donc du coup, là, j'ai beaucoup de mal à expliquer comme d'habitude, mais bon. On peut revenir de toute façon vers l'exercice qui est vraiment برشا والكتب comme je l'aise fille. On peut le refaire avec autant de détails que vous voulez. C'est sûr que le tableau نكتب أكثر ونكتب sur un truc PDF خاطر نفد كتير. Vous savez, moi je passe عشية مع البارح أنا كملت علقت منكم وقعدت نحضر اللي قريته اليوم حتى لليوم الصباح حتى للتسعة وأنا باقي نكتب ونصور. Donc c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. باش mise en page صحيحة ومش شغلات et encore vous voyez bien que malgré tout il y a beaucoup d'erreurs. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la majorité des questions. Mais qui m'a dit, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions en privé quand vous n'osez pas poser la question en public ou alors vos exercices que vous avez fait en plus pour que je les corrige pour vous, etc. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Oui, madame. Quel marge on fera les mêmes séances la semaine prochaine, mais pour faire du cours, Inch'Allah. Mais Inch'Allah, l'argent. Allez, redoublez بالكم لأرواحكم. À bientôt. Merci.